السلام عليكم ورحمة الله. إذا بالنسبة l'étincelle physique deuxième AC, exercice 3. Alors indique le nombre et le type d'atomes dans chacune des 9 molécules suivantes. Non, 9 molécules. Alors بالنسبة C6 C7H14 le nombre le nombre et le type d'atome. Le nombre 7 de carbone et 14 de hydrogène. Alors 7 fois plus 14, alors 7 carbone et 14 hydrogène. Et le type, ici c'est le carbone, ici l'hydrogène. hydrogène. هذه باينه على انها الهيدروجين. Alors بالنسبه le chlorure de phosphore, هنا كاينين 5 de chlore, 5 chlore et une phosphore. Alors, phosphore, et ici c'est le chlore. Ici c'est le calcium. Une atome de calcium, 2 oxygène, et ici 2 hydrogène. إذا عندنا هنا بين الكالسيوم الأكسجين والهيدروجين. Alors ici عندنا جوج ديال الكروم 3 oxygène. Alors هذه الكروم ici oxygène, une carbone, 2 oxygène. هذه هي الكربون وهذه هي أكسجين ديوكسيد دو كربون. هنا فيه 3 عندنا أكسجين 4 أكسجين 1 phosphore et 3 hydrogène. هنا كاينه 1 2 3 4 1 de sodium, حيت كاينه هنا Na sodium, 1 hydrogène, 1 carbone et 3 oxygène. هنا كاينه وحده ديال l'azote et 3 hydrogène. هنا تاني كاينين 3، وحده ديال لو فير، وحده اوكسجين اي 3 اوكسجين حيت عندنا 3 هنايا، 3 hydrogène. Alors l'indice placé après une parenthèse concerne l'ensemble des atomes contenus dans la parenthèse. Alors هذا هو التمرين رقم 3. إذا هذا التمرين 3 بالنسبة للصفحة رقم 37. إذا تمرين رقم 4. On pèse une bouteille d'air comprimé. On trouve une masse de 21,8. عندنا 21,8. وبالنسبه للناس اللي ملي كنزل بعض الخطرات الويفي كيكون ثقيل ما كينزلش ليا الفيديو، كنضطر نسوبريميه ونعاود تاني ننزلو. On pèse une bouteille d'air. Alors on utilise la bouteille quelque temps, puis on la pèse à nouveau. On trouve 20. Alors quelque temps يعني بعد مده بقات عندنا 20.5 كيلوغرام. Alors sachant que 1 litre d'air عندنا 1 litre d'air dans les conditions normales a une masse de 1 litre d'air, 1,2 grammes. Quel est le volume d'air qui a été utilisé? Le volume d'air
qui a été utilisée. هنا بالنسبة la masse d'air عندنا 1,2 كتعطينا 1 litre. Alors عندنا 21,8 كيلوغرام غادي نحولوها للغرام. alors 21,8 غرام نحولوها للغرام. donc 1 litre كتعطينا 1,2 غرام. alors وحده ما عارفينهاش ان اكس كتعطينا 2180 غرام. اذا العمليه هي ان هاد اكس فوليوم اكس لتر هي 2180 غرام على 1.2 غرام. غرام سور غرام غادي يمشي. دونك غادي نديرو الكالكول. alors 2000. alors le volume, alors petit v غادي نسميها كاع v. alors le petit v est égal à 1816,66 litres. هذا بالlitre. هذا le volume اللي استعملنا. alors on considère que l'air ne contient que du diazote et le dioxygène. Rappelez les proportions dans l'air de ces gaz. alors A, l'oxygène est 1/5 d'air, ou le diazote n'a 4/5 d'air. alors sachant que la masse d'un litre de dioxygène, 1 litre dioxygène est de 1,43 grammes. alors calcule la masse d'un litre d'air. alors عندنا 1.43 غرام في 1 لتر ديال الاكسجين، وعندنا الاكسجين كيمثل 1/5. alors la masse d'un litre, sachant que la masse d'un litre de dioxygène est de 1, calcule la masse d'un litre d'air. alors l'oxygène كنعرفوا على ان la masse d'air هي 1.43 غرام فوا 5 لانه هو كيعطينا الخمس ايكالا. غندير الكالكول 1,43 fois 5 égale à, donc c'est égal à 7,15 litres. 7,15 litres. اذا شكرا لكم على التتبع ديالكم القناه، ودائما وابدا ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وموفقين ان شاء الله في الامتحانات اللي جايه، وكنتمناو اننا نكون عند حسن الظن ديالكم، وانكم كتفهموا من خلال الشرح ديال الدروس بالنسبه لللايفات. شكرا لكم والى اللقاء.